ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Авто ТВ ҳама каса танҷаи хубен, худо соз бошен. ирӯза навор бениҳоят хонаҳои арзон, заминои арзон айлебой ҷо қабул кардем. Тамошо кунем, бениҳоят арзонам, ба хотири шумо навориш кардем, тамошошон кунем. кадом хонаи маъқул мешавад, занг бизанем, барем бихарен. айлебой ҷои Туркистон, мақсад заминам, хонам, квартирам ҳамаша пешниҳод кардем. бо диққат тамошо кунем, қабратки лайка бизанен, дар канали мо подписатсия кунен. ма бовар дорам ягон хона замини арзон ай канали ма шумо меоен. навори баъда худо хоҳад мошино мешавад. ирӯза хони хонаҳояд тамошо кунем, беҳтарин хонаҳо. хулос бачаҳо дар комментар нависен аз куҷо то чанд сума хона дар кор шумо дам пешниҳод шумо мекунем. дар навори баъда вақта аз рӯи комментари шумо мо кор мекунем бачаҳо. ҳама каса лайкро занен, качи сара баланд карда навора тамошо эълонамо сар мекунем бачаҳо. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи шаҳри Туз, кӯчаи Пологин меган, Полигон. хона сехонага 140,000 сомониш меган. бо савдош мекунанд. дидестен бениҳоят хонаи фасон. ватсапшона занг зан маслиҳат гирен. баня дар даруншай меган, падбалам дора, камтар ҳавлӣ ҳам дора, свет обам дора. обуш дар берунай, мақсад соат хати мия. дар наздикиш мактаб, масҷид, беморхона ҳамаш қарибишда ҳастай. 2 километр мақсад разница дора баъзешонака аком балнисаҳошонда. 4 магазин, аптека, балниса ҳамаш хулас наздикай. ҳуҷҷатошам 100%ай. бо камтар савдош мекунанд. ҳозирашда 140,000 сомонӣ меган ки бениҳоят арзонае ки акада срочно сум дар кор шудага. ба ҳамин хотир чикор мекунанд? савдош кардан. аз номи канали Савдо ТВ гавден бо худоха ягон сум арзонтон мекунанд. рақами +7 923 занг мезанем, масъал мекунен. ака алиши вариантро гуфтагӣ нестам бачаҳо. ҳамин хел ба нарх 140,000 сомонӣ бо камтар муомилаи хубам дорад. худотон бо занг занам, маслиҳат бигирем. мегзарем ба дуюм эълони ирӯзамон. якада мақсад хона дар корай. ассалому алайкум, мардуми хонафурӯш мегӯяд. хонаи тайёр дар кор ма 180,000 сомонӣ дорам. ай душанбе боша ё ай тарафҳои ҳисор боша, қариби шаҳр район боша мешавад. хоҳишмандум, касе дорад зангм занен, мегирам. ҳамин рақамҳои +7 3-9 занг мезанен. касоне ки хеле шанс кам айшер бача. 180,000 сомонӣ арзиши ҳамин қасумда хона дорен аз тарафҳои душанбе, аз тарафҳои ҳисор. ҳамин рақамҳои +7 999 ёки ҳамин рақамҳои 3055 занг бизанен. хонаи шуморо ҳамин ака мехара бачаҳо. марамат кортона ба охир расонем. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри душанбе 4 комната. хонаҳо 3/6 меган, 4 сотиқ замин масоҳат. нархша 300,000 сомонӣ меган дар шаҳри душанбе. хуб, свет ҳастай. ватсапшон 003 937 дастӣ. рӯ ба рӯи бозори Кушониён, Шодоб 1. хонара 10 сол пеш сохтагиян, ҳамаи ҳуҷҷатош ҳастай. мактаб қарибидаи масҷид 500 метр. мақсад дури ҳамиқа разница дора, уқад дурам нестай фикр мекунем. ремонти хонара дидесен дар кадом состояние дӯстон. сади накунен дар шаҳри душанбе, рӯ ба рӯи бозори Кушониён, Шодоб 1. марамат бачаҳо занг бизанен. ҳамин хонара касоне ки хайдор ҳастен бигиренша. хеле хонаҳои арзон, квартираҳои арзон, ки заминои арзон навор мекунем. фақат канали Савдо ТВ. маъқул боша подписатсия кунен, неки лайк маҷбурия бачаҳо. ҳама каса лайкро бизанен, штоби ҳамин наворо паҳн шавана. ҳамин акомон ба зудӣ хонаҳошона буфурӯшана. нафарое ки хона мекунанд онҷа бирасанд. мегзарем ба чорум эълони рӯза. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри ҳисор, деҳаи ҳуснобод, 8 сотиқ замин, ҳуҷҷатош 100%. дар наздикиш масҷид, мактаб, стадион ҳастае. замини ҳандвор, 4 кунҷа. пажалса, касе мехара 125,000 сомонӣ меган ки замини обӣ. нигоҳ кунен, бениҳоят ҷойзор. 125 меган нарша. ватсапшон +7 телефони дастӣ 907
با تلفن دستی 933 زنگ بزنین. از نام کانال سعادت تیوی مراجعت میکنین. خداوند با ارزانتون میکنم. یه بار دیگه میگم، شهر حصار، دهه حسن آباد، 8 سوتیق زمین، حجتش 100 فیصد با کمتر سودا هم میشه. بچه مراجعه کنین. ختم با میگذاریم با پنجم خانه فروشی. خانه فروشی هست که در ناحیه واسه دهه آرژینیکز. این دهه را به همین نام آرژینیکز میشناسن. بچه‌ها به نهایت خانه زور زمانوی یورا ریموند. معلومات را گوش کنید. 350,000 سوم 3.8 سوتیق زمین مساحت. رقمشون واتساپ 57 992. گیردش محکم و کوخنی دوشوی در درون میگه. خب خلاص معلوماتای پرش با زنگ میزنین. تمامی چیزو چوراق سودا میشه. خانه ها 6 به 3 دتاش، یک تاش 5 به 3 کوخنی، 5 به 3 در بیرون هم هسته کوخنی، نون خانه هسته بنیان نویس و حجت خانه هسته. یه ور ریموند کردگی کسی میخره با میفروشه میشه. علیشا میکنن با خانه در شهر دوشنبه. کسانی که در طرفای دوشنبه خانه دارین یک کده مقصد زنگ زنین، وریانتاتون رو پیشنهاد بکنین. علیشی هم وریانت داره بچو، فقط بیهوده زنگ ندین. مرامت نشاطی خانه فرسین. ختم میگذاریم با ششم بودکچای فروشی. بودکه حرام جا باشه نگر دستور برداریم. بودکای فروشی برای تست تیار و غیره. مقصد در شهر دوشنبه، نرخش 25,000 سومانی با کمتر ارزانش هم میکنن. رقمشون واتساپ 919. میگه اکا بگو ارندم دادم میشوه، التماس کردن. مقصد در اونش سوید او بام دوره علیش هم میشوه، با ماشین میشوه. علیش میگه این طرفای 9 کیلومتر ده خلاص قرار دارد. های کسی که مقصد جای خودکنی، خیلی شاورما پزی، خیلی اگر توچکه های کانی باشین هم بودکه را میتونین چوکنین بخرنده درشی سوداچتون پیش برده میگیرین. این نگاه کنید که اما چی را داره پانی 100% تایراکی پروسه میگیرین، کرنده میوردین میبرین در جای لازمی تا میمونین. ای پشتی سوداچتون بشین بچو. از اون کانالی سعادتی مرام مراجعه کنین و کم ترک ارزان میشوه. علیش هم میشوه گفتگیان. بچکو خاطری همین مهنت هایی که ما میکنیم، خانه هایی که میکنیم باور کنید در 3 روز ما خانه میکنیم که ارزانش پیشنهادی مردم بکنید، مردم خوشا بود کنه. رقم ها برای رکلام کردن. اگر در شما زمین خانه ها باشه، اگر روی کنین ما دا آسان شوه تا مردم دا چی پیشنهاد شما بکنیم. لایک ها را همه کسا بزنین، در کانال ما پاتیسات سکنین، پادیلی سکنین، اکاو دو روی کنین کانال مقصد توصیه بتین. اونا هم خدافا سویگه میخوانیم میشوان. میگذاریم به هفتم خانه فروشی. خانه فروشی هسته که در شهر وحدت دهه مهربخش 10 سوتیق زمین 10 خانه دارد. 595,000 سومانی از نام کانالی سعادت تیوی. رقمش ماندیم تلفن دستی 900 یا که واتساپ 908. 2 تا آب داره میگه، اوغیل، آشخانه، تهخانه، 2 تا بانیا داره، درختای میوه‌دهنده داره، مسجد، دکترخانه، مغازه ها همش در نزدیکیش. از جای تاکسی 5 سومون تا مقصد راه هسته. 100 متر راه با این طرفش رادنسه داره. با کوارتیر در شهر وحدت علیش میشوه. یک یا دیتاجه باشه میگه. مقصد پلاجنی را میبینیم علیش هم میکنیم. این خیلی بنرخ 595,000 میگه. میتونین 2 اویله زندگی کنیم بچه. خونه ها به نهایت مقصد 10 خونه اوچسکم کلانه 10 سوتیق 2 اویله با حضور زندگی میکنین. از نام کانال موگازه با ارزانتون میکنن. همین خونه دسین سراش نه سودا میشه با نرخ 595,000 سومانی. علیشی هسته خداتون با دلشی برندتون پیشنهاد بکنین. فقط بچه‌کو کنکرت نخدار زنگ زنین. مقصد ماشین بازار نیست که رفته بخرین. ای ماشین بازاری خونه های میستش در یک جای. کسانی که خیلی خونه و در کار مرمت زنگ زد خداتون با مصلحت بکنین. میگذاریم به هشتم زمینی فروشی ارزانک. زمینی فروشی هسته که 3 سوتیق زمین آب سوید داره. 4 خانه را بیتونش ریختگی تیار کردیم. مقصد اوجه این طرف شد تیار کردگان. ناحیه مومین آباد 3 سوتیق دهه چیمتال، یعنی که قشلاق چیمتال، نرخش 40,000 سومان. واتساپ شونده زنگ بزنین یا که تلفن دستی 38 33 79 11 زنگ زده مسئله کنین. همین زمین کسی معقول باشه
марҳамат бигирен ша. фурӯсаки айниҳо заминҳо ҳам гарани қиматан ҳамеша хулас қабул кардем, пешниҳоди шумо кардем ша. аличира гуфтагӣ несан хел ба нарх 40,000 сомонӣ барои 4 хона бетон рехтагӣ тайёра ҳастад. марҳамат зангзан масъала кунем. мегзарем ба наҳам хонаи фурӯшии рӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи ёбон ҷамоати ҳаёти навда қарор дорад. 5 сотих замин дид дар хона временка рехтагӣ, мақсад бурӯш бардошта пӯшидагӣ. 85,000 сум бо савдои хубам мекунанша, бо арзон хулас мешава. 3 рақам мондагӣ телефони дастӣ яташ ватсап 5791 дитага дасти сел. зангзан масъала кунем бачаҳо. ду временка дора 5 ба 3 боз фундаменти хонаҳо рехтагӣ, 9 ба 11 ба 9 рехтагӣ боз документош ҳастай навбунаҳан мардум зиндагӣ доранд. об дар бехи ҳами забор гузаштестай ҳастай, ҷои обдори хушрӯ раҳи калон наздик ҳастай. ҳамавақт маршрутҳо таксиҳо мақсад дар пеши хона ҳастай, барои онам мераванд. баромад заназа аз номи канали мо бо ягон сум хӯроқат арзонтон мекунанд. ин тараф гирдвана маҳкам кардаги бачако ҷои зур хулас бетон фундаменту рахтагӣ тайёра. баромад заназа масъала кунем. мегзарем ба даҳам замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи данғара деҳаи шаҳбур меган. 8 сотих замин нархша 48,000 сум меган, бо савдошам мекунам, муомилаи хуб хулас дорад. ду телефон мондагӣ 550 дастӣ ватсап 977 зангза аз номи канали бо арзонтон мекунам. свет дора, масофаи обуш 300 метр азиз. ҳамин қар аз инса дора 300 метр мерем, мақсад меёрем ба ягон хара рӯбақати хуласи гап. мактабуш 1 километр банисам 1 километр мақсад раҳ радинсаш дора бардоред. ҳамин замин десем фурӯхта мешавад бо нархи 48,000 бо камтар савдошам мекунаша. фақат аз номи канали мо бо арзонтон мекунад азиз. марҳамат азам масъала кунед. навор тамом мешава. ҳама каса лайкро занен. аввал наворда ватсап мондагем хона замин мошин видео кавре ки мо рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. каналда тикток инстаграм ҳаракат ка фурӯхта метем. хайртон